କୋଷାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଷାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଷାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର। କୋଷାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଥ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମାଉସୀ ମା ଛକରୁ ଆସିଲେ ବାଁ ପଟେ ପଡ଼ିବ ରଥ ରୋଡ଼ରେ, ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାହିରେ ଆସିଲେ ହେଲା କୋଷାଗରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ହେଲେ ପଦାରେଶ୍ୱରାୟ ମନ୍ଦିର। ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। संकटमोचन हनुमान। कोषागरेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। ये कोषागरेश्वर विभिन्न प्रकार छोट छोट मंदिर शैव मंदिर अच्छी रथ रोड रे मंदिर ना अनुसार कोषागरेश्वर छक। ठाकुर सामने दौलवेदी कोषागरेश्वर मंदिर भुवनेश्वर। रोष घर कोषागरेश्वर मंदिर माँ पार्वती मंदिर। माँ पार्वती देखिए आगे गोटे पुष्करणी अच्छी कोषागरेश्वर पुष्करणी। नवग्रह अच्छा आगे देखते ये जस्ट देखते जो खोला जगह गोटे अच्छी पानी जाऊपर देखते नवग्रह मंदिर विशेषत्व है। देख विशेषत्व है नवग्रह स्थापन हो पुष्करणी। कोषागरेश्वर पुष्करणी नवग्रह सामने देखते जो खोला जगहटा अच्छी गुंफा भाई लक्ष्य करूँ। रही 10 मिनट देखा पुणी आगे भिडियो।